May buntag sa kumang kigsunan diha sa probinsya sa Sugbo, ilabi na diha sa mga taga Mananga River. Absuelto na ang inyong kanhing gobernadora nga si Gwen Lalay Garcia ug ang iyang kauban nga si Mr. James Anthony Limchinsing ang tag-iya sa Shalom Construction Corporation. Base sa 25 ka pahina nga resulta nga gipagawas o giaprobahan ni kanhi ninyong Deputy Ombudsman on Visayas o ang kanhing acting ombudsman nga si Ante Vargas. Matud pa sa giendorso nga resulta sa gihimo nila nga special investigators panel nga milangkop og unom ka mga investigador na kita nila nga walay insaktong basihan ang reklamo batok ni ining duha ka respondent nga si kanhing Gobernador Gwen Garcia o kaning si Mark Anthony Limchinsing. Walay konkretong basihan, tanang mga teknikalidad nga magpakonvict ng dalawang responde, wala nila makita sa maong reklamo. Ang nagreklamo nini si Mr. Moises Diparini. Nireklamo niya ang kaning duha og violation of Republic Act 3019, which is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, for the issuance of special permit of desilting of the Mananga River. So iya kining gipile adtong Abril 20 niining tuiga. Kaning pagkutkot, siguro pagkutkot, pagpalapad, pagpalalom niining suba sa Mananga